በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክርስቶስ ይብዛሕልኩም ስድራ ልዑል እግዚአብሔር እንኳዕ ንበዓለ ዋዜማ ብርሃነ መስቀል 2018 አብጽሐኩም አብጽሐና ብዛዕባ መስቀል ክልዓል ከሎ ናይ አደና ቅድስቲ ኢለኒ ህይወት ገድልን ምልዓሉ ኣይተርፎን ሞ አደና ቅድስቲ ኢለኒ እንታይ እያ ገይራ ዝብል ብዛዕባ እንታይነት መስቀልን ካብ ዘንበክዎ ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ከቕርበልኩም እየ ሰናይ መከታተል። አደና ቅድስቲ ኢለኒ ንናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል በተንኮል አይሁድ ተቐቢሩ ምስ ነበረ ካብቲ ተቐቢሩ ዝነበረ ጎቦ ተኳዒቱ ከም ዝወፅእ ዝገበረት ቅድስቲ አዶ እያ። እዛ አዶ እዚኣ ናይ ሓደ ነጋዳይ በዓልቲ ቤት ዝነበረት እንትኾን ብቅድስና እትነብር ዝነበረት እኳ እንትኾነት ነገዳይ ዝነበረ በዓል ቤታ ግና ብተንኮል ናይ ሰባት ተታሊሉ ነዛ ቅድስቲ አዶ እዚኣ ብዘይፈፀሞቶ ነገር በዲላት ንምባል ኣብ ሳንዱቕ ዓፅዩ ናብ ባሕሪ ደርበያሞ እንትኾነ ግን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ንቅዱሳናቱ ክጠፍኡ ስቑኢሉ ስለ ዘይርኢ ነታ ኣብ ባሕሪ ዝተደርበየት ቅድስቲ አዶ ብምሕረቱ ከሊሉ ብፍቓዱ ብማዕበል ናይ ባሕሪ ተገፊዓ ናብ ሩሃ ዝተባሃለት ሃገር ከም እትበፅሕ ገበረ። ጌላው ናይቲ ኣብቲ እዋን እቲ ንጉስ ናይ ብሪጣንያ ዝነበረ ንጉስ ቁንስጣ ረኸብዋ እሞ ናብቲ ንጉስ ወሰድዋ። ንሱ ድማ ብመልክዓን ቁመናን ርእዩ ሰወይቲ ገበራ። ንቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ድማ ወለደት። ብሃይማኖትን ስነ ምግባርን ብግቡእ ምሂራ ድማ ዓወየቶ። ንሱ እውን ብፍቓድ እግዚአብሔር ናብ ንግስነት በፅሐ። ወዳ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ዝነገሰሉ እዋን ድማ ቅድስት ኢለኒ ደቂሳ እንከላ ናብ ኢየሩሳሌም ከይድኺ ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል ካብቲ ተቐቢሩሉ ዘሎ ኣውፅኢ ናይ እግዚአብሔር ምሕደሪ ቤተ ክርስቲያን እውን ህነፂ ዝብል ሕልሚ ሓለመት። ነቲ ዝሓለመቱ ሕልሚ ድማ ንወዳ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ነገረቶሞ። ንሱ እውን ብዙሓት ወታደራት ኣሰንዩ ናብ ኢየሩሳሌም ሰደዳ። ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በፅሐት ድማ ነቶም ዓበይቲ ዓዲ መርሚራ እቲ ቅዱስ መስቀል ተሓቢኡሉ ዝነበረ ጎቦ ረኺባ ብምኽዓት ነቲ ቅዱስ መስቀል ረኸወቶ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣዝዮም ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ገዳማት ሃነፀት። ንዝተፀገሙን ዝተሸገሩን ድማ ትረድእን ትሕግዝ ነበረት። ከምዚ ኢላ ብቅድስናን ስነ ምግባርን እናነበረት ድማ ኣብ መበል 80 ዕድመኣ ብትሽዓንተ ግልቦት ብሰላም ዓረፈት። ኳዕታ ንምርካብ መስቀል ኣይሁድ ድሕሪ ጎይታና ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ሰቒሎም مقتالم محرات كرخهم انتي بب زقدمه بدلهم او كندي زناسحو او لعل حاتيات كالي حاتيات وسخلو مو مسكال بزح تأمرات كجبر سلازرقي ودما عينتهم عاويرو بغنئي سوات بتأمراتو تسحيوم انتي كي كتلوو كاليتهم كل محازو نمسكال قويتا او كاوي يرسالم قدقات كويتهم قبرو وما اواج او يوم دما كله كحاف كتما يرسالم مباكس كعز مسل او لعليتي مسكال إيسوس كرسوس تقورلو كدفاع اوجو كمون نوالد ما سلستم إيتكيزي حلفة. نقول سلمين دما نخلقو كيزو ألوو كم زوالقنا دحري سلستم إيتا عمتات قدس مسكال كابتي استقورلو قدقات تقاعيتو زوصل لكيزة سلز آخالة دحري سلستم إيتا عمتات نمولو سلطان زلوغا نقستي إكزاوير أولبا فقرن هايمانتن فقر مسكالن أحديرو ألعا على أمو نقستي إلا ندما كم معراب تلعيلا بسلستميتي 17 عامة مرات مسكال قويتا كتركب نمبراق وصد. أبا مقارس كيراكو سستوى على شماغل أي هداود ما مسكال قويتا بزي تقورو يزلخ منقدي كترخويو أي تخيلني خي حوا أقويدكي عدان عادينكي انت تسأليكي كترخويو إيخي بزبالا مسرت بعصر شدشتا مسكرم عنكيتي أكيوا داميرا عدان غيرا حاوي عنددتمو التكي إتي عدان نابل علي كيدو تموليسو نابت مسكال قويتا استقورلو سلازم ملكتا بمسكرم 10 شعاتا وقعتا جمرت. مقاويت 10 تدما نمسكال قويتا رخوتو لومي داميرا غيرنا مسكرم 10 شدشتا نخورة زلنا نناي أدنا قدست إلاني أو إيرسالم زصور حتى بيت كريستيانا معالت اون سلازخوان أيو مسكرم 10 شعاتا أبتي مسكال استرخولو بوتا بيت كريستيان سريحة وديا مسكال مساعتو نمجمرتا معالتي قداسي استقدسهلو علات دما إيو ምንም እኳ መስቀል ዝተረኸበሉ መጋቢት 10 እንተኾነ ብመሰረት ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ወርሓት ጾም ስለ ዝኾነ ብዓብይ ጾም ድማ ሓጎስን ደስታን ስለ ዘይፍቀድ
ኣበዊነ በቲ ኳዕታ ዝተጀመረሉ መስከረም 17 ብሓጎስን ደስታን ክነኽብሮ ንኽበዓል ወሲኖምና እዮም። መስቀል ሓይልና እዩ፣ መስቀል ጽንዓትና እዩ፣ መስቀል ቤዛና እዩ፣ ንዝኣመናዮ የድሕነና እዩ። መስቀል ሓይልና መስቀል ጽንዕና መስቀል ቤዛና መስቀል ሓይልና መስቀል ጽንዕና መስቀል ቤዛና መድኃኒትና ለእለ ኣመና መድኃኒትና ለእለ ኣመና መድኃኒትና ለእለ ኣመና መድኃኒትና ለእለ ኣመና መስቀል ኃይልና መስቀል ጽንዕና መስቀል ቤዛና መስቀል ኃይልና መስቀል ጽንዕና መስቀል ቤዛና መድኃኒትና ለእለ ኣመና መድኃኒትና ለእለ ኣመና መስቀል ሓይልና መስቀል ጽንዓትና መስቀል ቤዛና መስቀል ሓይልና መስቀል ጽንዓትና መስቀል ቤጃና መድኃኒትና እዩ ነቶም ዝኣመና መድኃኒትና እዩ ነቶም ዝኣመና መድኃኒትና እዩ ነቶም ዝኣመና መድኃኒትና እዩ ነቶም ዝኣመና ኣሜን። ናይ ዓመት ሰባት ይበለና። እዚ ብርሃነ መስቀል እዚ ደስታ ሓጎስ ፍቕሪ ፍስሓ ኩሉ ሒዝና ይምጻእ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወምሎ መስቀሉ ክቡር ይተአኮቱ ይሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።